अनेक लोग अच्छे प्रभुंर विषय को भय कर। John 5:22, Jesus says, "The Father judges no one. He has given the Son power to do all the judging." जोहन लिखित सुसमाचार तार 15 अध्याय से कहती जे सदा प्रभु तांकर एकमात्र पुत्र को दान कले जे समस्तंकर विचार करिवे। Then Jesus says in John 8:15, "You judge me the way people judge other people, but I don't judge anyone." जोहन लिखित सुसमाचार तार 15 अध्याय से कहती जे आमे जेपरि विचारित न हेबा केवल यीशु ख्रीष्ट से कहती जे मो विचार करिवा पाई न किंतु आशीर्वाद देवा पाई आसी। Did you catch that? Jesus said that the Father judges no one. Then Jesus said that he himself judges no one. यीशु कहती जे मो पिता से कहा को विचार करती नाही तेनु करी मु भी विचार करिवा पाई आसी नाही। What an interesting judgment this will be. हे पारे का हम पाई ଗୋଟେ ଭଲ विचार ଆମେ जानि परिबा। So let's look at John 3:19. आसंतु आमे जोहन लिखित सुसमाचार 3 पर्व तार 19 पद को हम पाठ करथिबा। It says, "People are judged by this fact. The light has come into the world, but they did not want light. They wanted darkness because they were doing evil things." जोहन लिखित सुसमाचार तार 3 पर्व 19 पद आओ सही रही जगत में ज्योति प्रकाश होई अछि आ लोक माने ज्योति अपेक्षा अंधार को भल पाइले जेडो सेमानकर कर्म सब द। Some people would rather stay in the dark, but if you want to avoid judgment, you must come into the light. केते लोक अछंती से माने अंधकार रे रहिबा पई भलो पांती किंतु समय आसीबो से माने विचारित हेबे। Since Jesus says, "Don't judge others and God will not judge you," let's look at what this means. जेतले यीशु कहंती जे विचार करो नाही आ तुमे भी विचारित हेबो नाही तेणु करी का को विचारित करिया पई हम चेष्टा करिया नाही आसंतो ए कथा को बुझिबा पई चेष्टा करिबा। So we're going to look at the whole passage of Matthew 7 verses 1 through 5. आसंतो आमे देखिबा माथि लिखित सुसमाचार तार 7 पर्व 1 ରୁ 5 पद पर्यंत कोन से कहिबा को चाहंती। Don't judge others and God will not judge you. If you judge others, you will be judged the same who judge them. God will treat you the same way you treat others. Why do you notice the small speck of dust that is in your friend's eye, but you don't notice the big piece of wood that is in your own? Why do you say to your friend, "Let me take that piece of dust out of your eye"? Look at yourself first. You still have that big piece of wood in your own eye. You are a hypocrite. First take the wood out of your own eye, then you will see clearly to get the dust out of your friend's eye. तुम्हें माने जेपरि विचारित न हो एथि पई विचार करो नाही कारण जो विचार रे विचार करो सही विचार रे तुम्हें माने विचारित हो पुणी जो मापरे माप करो सही मापरे तुम मन को मो पाई दिया जीवो आउ काहे कि तुम भाई रा आखिरे थिबा कुटाटिक कम देखो छ किंतु तुम निज आखिरे जो कड़ी काठ अछि ताहा भाबी देखु ना अथवा तुम जेपरि आपण भाई की कहिबो आस तुम आखिरो कुटाटिक को बाहर कर दे आउ देख तुम आखिरे कड़ी काठ अछि रे कपटी आगे आपण आखिरो कड़ी काठ बाहर करी पकाओ तापर निज भाई आखिरो कुटाटिक को बाहर करबा निमंते स्पष्ट रूपे देखि पाइबो। এই যে অনুচ্ছেদ আমি পড়িয়েছু এই অনুচ্ছেদে আমি আখি বিষয়ে ভালো ভাবে আমি জানি পারুছু। Jesus seems to be telling us that the eye is hypocrisy. ଆଉ ଯୀଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ସେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କିପରି କରିହେବ।
We can easily see our own sins in other people and judge them. ଆମେ ଆମ ଆଖିରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା ଏବଂ ବିଚାର କରିପାରିବା। But when we do that, ironically, we end up passing judgment on ourselves. ଆଉ ଆମେ ନିଜକୁ କେବେ ବି ମନେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନୁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଦେଖିଥାଉ। This idea is found in Romans 2:1. ରୋମିଓ ତାର 2ର 1 ପଦରେ ଆମେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। So you think you can judge other people? You are wrong. You too are guilty of sin. ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର କରୁଛୁ ତାହେଲେ ହୁଏତ ହେଇପାରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଚାରିତ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଅଛି ତାହା ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। You judge them, but you do the same things they do. So when you judge them, you are really condemning yourself. ଆଉ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ ନ୍ୟାୟ କରିଥାଉ ବିଚାର କରିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ବିଚାର କରିଥାଉ ସେହି ବିଷୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ପାଇଥାଉ ଦେଖିଥାଉ ତେଣୁକରି ଆମେ ଅତି ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ବିଚାରିତ ହେବା। So these scriptures tell us that if we want to stop judging others, we must look away from their sins and instead look deep within ourselves. ଆଉ ଆମେ ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କହୁଅଛି ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାଟା ଛାଡ଼ିଦେବା କଥା ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। We must focus on seeing our own sins. ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପାପ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୁଲ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନିଜର ପାପ ନିଜର ଭୁଲ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖି ଚେଷ୍ଟା କରିବା। We must then repent of our sins and receive the forgiveness and love of God. ଆମ ପାପରୁ ଆମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। Then we will understand that God is always loving and forgiving. He was just waiting for us to leave the darkness and come into the light. ତାପରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଅନ୍ଧକାରରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିରେ ବାସ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରିପାରିବା। When we come into the light, something changes about the way we see others. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଆସିଥାଉ ସେହି ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ ଆମର ବିଚାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବିଷୟକୁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। We begin to look at others and see the same love and forgiveness God has for them as we see God has for ourselves. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯେପରି ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରୁଅଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର ଆମେ ବିଚାର ରଖିବା ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। When Jesus says that we will see clearly to take the dust out of our brother's eye, maybe he means that we cannot really help our brothers and sisters unless we see God's love for them. और हुए तो ही पारे जिसु कहंती जे हमर भाईर कुड़ा को काहे के हम देखिबा किंतु हम निजर आखिर जो कुड़ा रहै छै ताहा प्रथमे हम काढी देबा तापर प्रभुंकर प्रेम निश्चित भाव रे तांको प्रति अछि बोली हम जानि परिबा। The eye represents our ability to see correctly not only with our minds but also with our hearts. हमर आखि हमको कोन करि थाए हमको माने साहाय्य करि थाए जे हमर मन हमर हृदय रे जहा परिष्कार विषय देखि परिबा से आखि ही हमको साहाय्य करि थाए। There's one more passage we'll look at today about this, Luke 11:34 and 35. Jesus says, "The only source of light for the body is the eye. When you look at people and want to help them, you're full of light. But when you look at people in a selfish way, you are full of darkness. So be careful, don't let the light in you become darkness." Luke 11:34 and 35.
लुक 11:30 ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହନ୍ତି ଲୁକ ଲିଖି ସୁସମାଚାର ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ 34 ପଦରେ 35 ପଦରେ କହନ୍ତି କି କେହି ଦୀପ ଜାଳି ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ କିମ୍ବା ମାଣ ତଳେ ରଖେ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଦୀପ ରୂପା ଉପରେ ରଖେ ଯେପରି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲୋକମାନେ ଆଲୋକ ଦେଖିପାରନ୍ତି ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ଶରୀରର ପ୍ରଦୀପ ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ନିର୍ମଳ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଆଲୋକମୟ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଦୂଷିତ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୁଏ। Jesus is saying that we should have a good eye. We should look at others and want to help them and love them. ଆଉ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଖି ସେ ଅନ୍ଧକାର ବିଷୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ଧକାର ବିଷୟକୁ ବେଶୀ ଦେଖିଥାଏ ସେ ଆଖିକୁ ବାହାର କରିଦେଇ ଆମେ ଭଲ ଆଖିରେ ଭଲ ବିଷୟ ଦେଖିବା ସେ ବିଷୟ ସେ କହନ୍ତି। I'm sure you have heard before of something called the evil eye. ହେଇପାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ହେଇପାରେ ଆମର ଆଖି ସେ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ଆଡ଼େ ସେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥିଲା। The evil eye is one of the most powerful symbols in the world across many cultures. ଆମର ଯେଉଁ ଆଖି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଥାଏ ସେଇ ଆଖି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଥାଏ। The myth of the evil eye states that when someone is envious of you, they give you an evil glare and send harm your way. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାରମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଖି ଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ହୁଏତ ସେ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରିଥାଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭୁଲ ହୋଇଥାଇପାରେ। So let's look at the word envy in the New Testament. Did you know it's a different word than the word jealousy? और एठी नवा नियम रे जो एनवी विषय कहा जाउछ सेटा होचे ईर्ष्यार विषय जहा हमर आखि प्रथमे देखि थाए अन्य मान को ईर्ष्या करिवारे आरंभ करि थाए। The New Testament Greek word for jealousy means a rivalry. और ए राइवलरी जो ग्रीक शब्द अछि ताहा जेलसी माने ईर्ष्या करिवा किमा अन्य मान प्रति जेलसी हेबा कथा से कहि थाए। But the New Testament Greek word for envy means ill will and spite and a grudge. और ए जो एनवी रे जो नवा नियम रे जो ग्रीक शब्द व्यवहार करा जाय छै सेटा होचे अन्य मानक प्रति ईर्ष्या करिवा एवं समानको भूल रास्ता को नेबा। Envy means being glad when another person experiences misfortune. और एनवी ए जो ईर्ष्या करता होचे दुर्भाग्यर विषय को से कहंती जोटे अन्य माननको भिन्न रास्ता रे ले जाय थाए। Envy wants someone to get what they deserve. और ए जो ईर्ष्या जोटा अछि से ईर्ष्या एपरि भाबरे ईर्ष्या जन्मे थाए जो द्वारा से अन्य मानक ठारो बाध्य से विषय जोडा से चाहिदा से प्राप्त करि थाए। Envy is a pretty ugly thing, isn't it? और ए जो ईर्ष्या शब्दटा होछि भलो शब्द नुहो। No wonder envy is at the root of what so many cultures call the evil eye. आओ ईर्ष्या जो है थाए एंती हमर संस्कृति थाए से संस्कृति रे ईर्ष्या करिवा भलो विषय नुहो। So, if we want to stop judging others, we must want the best for them. We must want them to know the love of God. तेणु करी आमे अन्य मानक विचार करिवा नाही से विचार करिवार जो विषय चिंता छाडी दे प्रभुଙ୍କର प्रेम विषय चिंता करिवा। We must not have envy for others, which means we must have no ill will and no spite for other people. आ अन्य मानक प्रति आमे ईर्ष्या न करिवा परिवर्ते ईर्ष्यार परिवर्ते आमे प्रेम करिवा एवं अन्य मानक विचार करिवा नाही। Jesus says we must have a good eye towards other people. We must want to truly help them. ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଭଲ ଆଖି ହେବା କଥା ଆମେ ଈର୍ଷାର ଆଖି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରେମର ଆଖି ଅନୁଗ୍ରହର ଆଖି ଆମେ ଦେଖେଇବା। Then, as Jesus said, we will be full of light. ତାପରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଆଖି ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଅଛି ଆମର ପୁରା ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିରେ ରହିଅଛି। So let's conclude this talk by reading John 3:16 through 21. आसंतु आमे जोहन लिखि सुसमाचार तार 3 अध्याय 16 पदरु 21 पद पर्यंत पाठ करिबा।
God loved the world so much that he gave his only Son so that everyone who believes in him would not be lost but have eternal life. God sent his Son into the world. He did not send him to judge the world but to save the world through him. People who believe in God's Son are not judged guilty, but people who do not believe are already judged because they have not believed in God's only Son. They are judged by this fact: the light has come into the world, but they did not want light because they were doing evil things. Everyone who does evil hates the light. They will not come into the light because the light will show all the bad things they have done. But anyone who follows the true way comes to the light. Then the light will show that whatever they have done was done through God. कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जैसे आपण अद्वितीय पुत्र को दान कले जेपरि जे कहि ताहांकडे विश्वास कर से विनष्ट होय अनंत जीवन प्राप्त होय जेणु जगतर विचार करबा निमंते ईश्वर आपण पुत्र को जगत को प्रेरण न करी जगत जेपरि ताहांक द्वारा परित्राण प्राप्त होय एथि पय ताहांक प्रेरण कले जे ताहांकडे विश्वास करे से विचारित होय नाही जे विश्वास करे नाही से विचारित होय सरलानी कारण से ईश्वर को अद्वितीय पुत्र को नाम रे विश्वास करी नाही आउ सही विचार एही जगत रे ज्योति प्रकाशित होय अछि आ लोक माने ज्योति अपेक्षा परम अंधकार को भल पाइले जेणु सेमानकर कर्म सब मंद कारण सही सब कुकर्म अटे जे ज्योति के घृणा करे पुनि काले तार कर्म दोष प्रकाशित होय एथि पय से ज्योति निकट को आसे नाही किंतु जे के सत्य आचरण करे से ज्योति निकट को आसे जेपरि ताहार कर्म सब ईश्वर निकट साधित बोली प्रकाशित होय. When we leave the darkness by believing in Jesus and admitting our sins, then we come into the light. आ प्रभु को ठारे जेतला आमे रहिबा प्रभु के निकटवर्ती हेबा आमे मंद को घृणा करिबा आमे अंधकार को घृणा करी ज्योति को आसीबा प्रभु को सहित रे आमे लागि रहिबा. And then God's promise is fulfilled that we will not be judged. आ प्रभु कर जो प्रतिज्ञा अछि तापर पूरा हे पारिबो जे आमे विचारित हेबा पाइ न हो. Thank you. Thank you for sharing this morning the promise of God.